अस्सलामुअलैकुम। जेके उकाब में आप सबका खैर मकदम है। सोमवार 16 दिसंबर 2024 को कस्बा डोडा के अंदर पुलिस पब्लिक स्कूल की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसको एनुअल डे फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर एसएसपी साहिब डोडा जनाब संदीप कुमार मेहता और इनके हमरा एडिशनल एसपी डोडा जनाब शकीरुर रहमान, एसएचओ डोडा, डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा, डीएसपी ऑपरेशन और भी पुलिस के सीनियर ऑफिसर इस प्रोग्राम में शामिल रहे, जहां पर बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के रंगारंग प्रोग्राम से शायकीन को महसूस किया और दिखाने की कोशिश की। इन प्रोग्रामों को तैयार करने के लिए स्कूल के स्टाफ ने अनथक कोशिश की और इस प्रोग्राम को तैयार करवाने में भरपूर मदद की। इस प्रोग्राम में तमाम तालिब इल्मों के माँ बाप भी शामिल रहे। तालिब इल्मों ने स्पीचेस का दिलचस्प मुजाहरा किया और खूबसूरत कल्चर प्रोग्राम से अवाम को लुत्फ अंदोज किया। लीजिए पेश खिदमत है प्रोग्राम की चंद झलकियां। वस्सलाम। से आगाज करता हूँ खुदावंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। एसएसपी डोडा श्री संदीप कुमार मेहता सर, रिस्पेक्टेड डीएसपी DARDPL डोडा, नोडल ऑफिसर पुलिस पब्लिक स्कूल डोडा Shri Pankaj Kumar sir, respected SP Operation sir, respected Principal Police Public School Doda Shri Pritam Singh, and parents, a very good morning to all of you. Today we are here assembled to celebrate the annual day function of Police Public School Doda. I, Muhammad Momin, with my co-host Ms. Poonam Thakur of class 7. We are extremely delightful to be part of Police Public School Doda. A very warm welcome to everybody. Dear parents, this event belongs to you and your children who have put their heart and soul from last 15 days to make this event a huge success. So keep the standard to clap high for each and every performance. क्या खूब कहा है आलमा इकबाल ने, मत किया करो गुनाह तौबा की आस पर है इंसान, मत किया करो गुनाह तौबा की आस पर है इंसान, बेअतबार सी मौत है ना जाने कब आ जाए. Let us proceed with first item of the program with dignity and respect. As before we should embark on the program, let's take a moment to connect with divine and seek blessing for students and teachers on Teri Hai Zameen. On the same note, I would like to invite Ishtaq sir and his team on the stage. Technology has given tools and machines to be used to solve the problem around the world. There has been a complete transformation in the way we do things because of contribution from scientific technology. We can achieve more tasks while saving our time and hence in a better place than our previous generation. The technology becoming an integral part of economic and private worldwide. Hardly can individuals, communities and national institutions develop funds can carry their daily life without making any use of certain high-performance technology. Technology has many advantages. Some of them are: technology allows people to communicate more easily, quickly and effectively through emails, instant messaging, social networking and mobile phones. Modern transportation technology can make it easy to travel long distances. It can improve our education skills through computers or smartboards. Technology helps people with new innovation approaches. Disadvantages of technology: the increased use of personal device and online activity can make it easy to travel long distance. Cybersecurity threat: school and other organizations store a lot of private data which can be at risk of cyber attack and data breaches. Increased dependency: people can become increasingly dependent on technology. Security risk: टेक्नोलॉजी कैन पोजिशन। हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला,
مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تو پھر تعلیم کے بدولت تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا۔ اور پھر کیا تھا، اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان الراج البرونی بنتے ہیں تو پھر تعلیم حاصل کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن گرام بیل بن کر دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب ایڈورڈ جنرل الیگزینڈر فلیمنگ بنتے ہیں تو اینٹی بایوٹک اور ویکسینیشن کی ایجاد کر کے زندگیاں بچا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ خبر جنگ کی ہو یا کھیل کے میدان کی، خبر سیاست کی ہو یا سیاست کے ایوان کی، ہم آپ تک پوری طرح سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ہم آپ کو رلاتے ہی نہیں بلکہ ہنساتے بھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ نیوز چینل جے کے عقاب نیوز نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے، بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا مت بھولیے، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی خبروں سے آپ باخبر رہیں۔